Hi guys, let's go down here at Purple Hill. This way lang po. Okay. Hapon po. Yes. Isa nga bulak na. Isa nga bulak. Guys, meet my father. Yan. Okay. Pababa kami guys. So, ganito siya kaganda. And very friendly naman pag may mga kiddos kayo guys. Yan. So, kailangan matibay ang tuhod natin dito. Okay. So, yung mga bata nandun na. Ganda siya. Safe naman siya. Yes. Safe siya guys. Haray. Ooh. Yan. Perfect sana kung maaga kami. Kaya lang, yung brother ko, patagal kami sinundo. Yan. Okay. So, it goes in guys. Yan. Okay, dito. Okay. Doon sa taas. Yeah, here. Yeah. Tapos, ayo, as in, paakyat na naman tayo. Maka 10,000 steps talaga ako nito. Whew. Yeah. Yes! Okay lang kayo dyan. And doon sa taas. Yan. Yung mga kapatid ko guys nandun. So, family bonding namin. So, this is our first time na magbanding kami na magkakapatid. Okay. Let's continue. Hi, bye-bye! Yeah. Okay. So, see guys. Grabe. Medyo mainit na dito pero still malamig pa rin ang simoy ng hangin guys. Woo! Grabe. Yan. Okay. Grabe. Hey! Ayan. Nandito na kami sa Paris, guys. Okay, yon pamangkin ko yan. Kaway, kaway! Kaway, kaway! Kiras! Nasaan sila? Pagod ako mag-stairs. Ha? Pagod ako mag-stairs. Pero sobrang ganda. Gusto mo dito? Ha? Wow, para kang nasa Europe, guys. Yan. Okay. Woo! Yan. Okay. Kaway, kaway. Yan. Kaway, kaway. Oh. And then, nakita nyo yan, guys. Yan yun ang so many purple flowers. Volcano. Mount Apo. Sure you come Mount Apo. Yes, that's the Mount Apo. Okay, yan. Sige, pasok. Yan. Ay, kami. Okay, dyan tayo sa telephone. Baba tayo. Baba tayo. Ayusin yung ano mo. Okay na. Dito tayo. Sa Europe, guys. Okay.
Okay. Nega. Ah, nasa inside. Oh, hi guys! So, my sister and my pamangkin from Manila pa yan sila guys. So, dito na spot, makikita nyo ang yung Mount Apo. Yan. Okay? Yung mga bata guys. So, yeah. So, perfect talaga. And